जी आपन को दुई तीन टी कथा पॉलिटिकल लेवल पर कहबे राजनीति ऊपर जहाँ आपन कोनोसी प्रकार भी स्किप न कर शेष आपन देखिबे। ए जो राघव सार कहिसंती जे भोट देउचंती माने काम न कले गादीरु मध्य हटाई पारिबे। आमे 5 वर्ष पर्यंत यदि गलत आमे काकू आमे बाछि दउचंती नेता हो मंत्री हो सरपंच हो जदि से काम न करूची ताको मध्य भी गादीरु मध्य जदि 30% 40% भोट हुए ताको मध्य गादीरु मध्य भी बाहर मध्य करा जाई पारिबो। सर आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम कहते आप सांसद राघव चढ़ा आउ गोटे कथा कौन कहते बढ़िया कथा कहते देखो आज्ञा जे नेता मंत्री होगापाई हेने परीक्षा देवाक पड़ो। आज्ञा सरकारी चाकरी देवाई जदि परीक्षा देवाक पड़ुछि तेबे देश चलाउथुवा नेता मानक पई काहेकि परीक्षा हेबो नाही बोली कथा कहते। आउ गोटे कथा मध्य अछि गोटे रोड टैक्स तो देली तेबे टोल काहेकि जन देवाक पड़ो। माने रोड टैक्स तो देल गाड़ी किनला बेले 1 2 लाख टका जा नवा था गवर्नमेंट नैथिवो पुणी टोल गेट कम पैसा आमे देवाक पड़ो। आज्ञा बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो गोटे क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अब कुछ का साथ और कईयों के विनाश की कड़वी सच्चाई में बदल रहा है। वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मंच से कह रही थी कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? जी जो कथा आज्ञा भल कथा कहब ना जी को जो मंत्री नेता को से कथा को उठाई दे न जाई ताको चापी दिया जाए एवं ताको मध्य रोल आउट मध्य कर दिया जाए नाही ता पार्टी मध्य बंद कर दिया जाए। किंतु आज्ञा आपन थोड़ा चिंता करंतु मु आपन दुई तीन कथा कहबी। पॉलिटिकल कथा काई बर्तमान अधिवेशन चली एपटे आमर सब जिन जो नेता मंत्री मान आसुचंती जहाँ कहउचंती करबा पई जहाँ आपन से करूचंती कि आज्ञा मते कहले आगे टिके जदि आमे गलत किछि आमे काको हम बाछि देलु सरपंच हो किंबा आपन देखिए प्राय सरपंच आज्ञा एमती अच्छा आज्ञा है बेले जहाँ थी आज्ञा 5 वर्ष पर्यटन कुआड़े आज्ञा पलैबे चिन्ह बर्णन आज्ञा रही आप देखिए आज्ञा। मुझ पंचायत में देखुची आज्ञा रास्तार अवस्था पूरा शोचनीय अच्छी रास्तार अवस्था पूरा शोचनीय अच्छी चारिआडे अच्छी किंतु आज्ञा दुखर विषय ना को नेता आउची को मंत्री आउची ना आज्ञा से रास्ता मध्य रिपेयरिंग भी होउची पिला माने जीवनटा गला परे तापर आज्ञा बुद्धि पशिबो। एक कथा कहबार कारण आज्ञा मेन कथा देखो आज्ञा वीडियो शेष पर्यंत देखिए बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं। चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई थे फिर से फॉलो कर रखा। आगे मेन कथा है कहबा जे राघव सार कौन कहते बर्तमान आप नेता सरकारी चाकरी हो जदि परीक्षा देवाक पड़ुछि तेबे देश चलाउथुवा नेता मानक पई काहेकि परीक्षा देवाक पड़िबो नाही। संसद रे बड़ प्रश्न उठाइछंती आप नेता राघव चढ़ा तांकर एई जुक्ति रे सारा देशर चर्चार विषय पलटिछि। राघव कहछन जे नेता मंत्री होगा पई जदि स्वतंत्र प्रवेशिका परीक्षा बाध्यतामूलक करा जाए तेबे देश को केवल भाषण माजी मारुवा अयोग्य व्यक्ति माने बदल प्रकृत शिक्षित दायित्ववान लोक प्रतिनिधि हो पारे। या द्वारा देशर विकास आहरी द्रुत गति भी चलो। बढ़िया कथा देखु आपन ओएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बड़ बड़ ऑफिसर कथा कहूँ ताकू रिक्वायरमेंट जे करुच्ची नेता हो मंत्री हो तांको क्वालिफिकेशन आज्ञा बहुत कम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चिंता कौन था क्वालिफिकेशन बहुत कम आप जानते आज्ञा मुझे खराब मुख्यमंत्री सार आम आसले मोहन मोहन सार आसले आम भी मे फेरफार बसलु भाविली बोधे अश्विनी वैष्णव आसवे माने कई सार आसवे कि आउ किए आसवे धर्मेंद्र प्रधान सार आसवे किंतु मोहन माझी सार ना डिक्लेयर कराला किसी खराब नुहे भर जहाँ हूँ अलग कथा किंतु यदि से भल लोक भी कम भी करुँच लोक कथा भी बुझुंट लोक गरीब लोक कथा बुझुंट पाठ पढ़ा लोक भी भल लोक बुझीपारती शिक्षित लोक गरीब लोक भी देश सेवा करें भल कथा मुझे किसी मना करूनी किंतु किसी किसी क्षेत्र से जो आउ गोटे कथा से कहते देखूँ यहीटा देखूँ भोट देउचंती माने काम न कले गादी हटई दे पारे यहीटा भी लागू करा जाऊ। जदि आम गलत बाछि देलु को नेता को मंत्री को किंबा कौन सरपंच को जदि से काम न कला से कौन कहते देखूँ आप सांसद राघव चढ़ा देश में राइट टू कॉल नियम लागू करने दाबी कर जहाँ भोटर को दाबी कर जहाँ भोटर को काम करुवा नेता को हटाई शक्ति देव। यार अपव्यवहार रोकने से किसी सुरक्षा कवच प्रस्ताव देइछंती। प्रस्ताव अनुजाई निर्वाचन प्रथम 18 मास पर्यंत
लकिंग पीरियड रहिबो निर्वाचन जे जितिक आसीबो 18 मास पर्यंत लकिंग पीरियड रहिबो जदि सेथिरे जो नेता को हटा जाई पारिबो ना हटा कोन नेता को से समय हटा जाई पारिबो नाही जदि किंतु जदि परे 35 रु 40% भोटर लिखित अभियोग करती एवं पुनः मतदान रे 50% अधिक लोक विपक्ष भोट दियंती तब नेता को पद छाड़ा पड़ो यह समर्थन करूँ कि नहीं आज्ञा आज्ञा एटा समस्त स्वार्थ कथा आज्ञा वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे फॉलो कटे रखिए जदि मो कथा ठीक थी देखो मुझे आपको कहनी फॉलो करने सब्सक्राइब करने कहनी आपन को कहनी कमेंट करने आप जो मो कथा भल लगुव ताने करेंगे जदि मुझे आपको खराब कथा कहमी धर मो वीडियो देखुं आप बारंबार मुझे भल कथा कहूना भल इनफर्मेशन दौना कि आप किसी नॉलेजफुल आप जिन जनाऊना आप अनसब्सक्राइब करदे फॉलो करदे आपण पाखे से पावर अच्छी जदि आपण पाखे से पावर अच्छी ठीक जिनस भी रोल आउट हवा दरकार भी नेता मंत्री पाखरे। सर आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। सर लेट मी क्लैरिफाई that right to recall is not a weapon against politicians, it is an insurance policy for democracy। और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर कैलिफोर्निया में एक गवर्नर देश सुधर कारण आप देखुं लोक माने निर्वाचन आसिया पूर्व गोटे कथा जो कथा कहते निर्वाचन आसी सारा पर आज्ञा चिन्ह बन आज्ञा रो नहीं ठीक से समय पीएम किसान सीएम किसान आपन को आज्ञा एमती जुमला देखा जहाँफल आप प्रलोभित होती भोट पुणी आज्ञा भी बाड़े दूसरी। धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो उससे वोट देने से पहले। भावुं आज्ञा मु जो 4 व्हीलर बसी ये गवर्नमेंट प्रकृत टैक्स नहीं ना नहीं केत नहीं थी भावुं ये 18 लाख पाखापाखि गाड़ी पड़गला सब लगे लगे सारापर पाखापाखि केते टका टैक्स नहीं जानते आज्ञा मिनिममटा आज्ञा 2 लाख टका मिनिमम टाका से नहीं आज्ञा टैक्स जो टैक्स 2 लाख टका नेल इन्शुरांस नहीं सब चलती तो कौन पर स्टेरिंग जदि जिनस भांगीगला ताधर भी टैक्स पैसा नौ जदि मो हॉर्न टे बाजू नहीं ताकू भी लगौच तार भी टैक्स पैसा नौ। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है। आज मुझे यह कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। टैक्स लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है। क्या आम टैक्स पैसा जब गवर्नमेंट न निए ना आज्ञा आमर ये हॉर्नटा जब 5 टका दागा पड़ा कथा एटा पड़ो आज्ञा 3 टका पड़ो कि 4 टका पड़ो आज्ञा ये आज्ञा सिस्टम। इस देश को आने वाले वक्त में सिर्फ 2 ताकतें चलाएंगी,
एक पॉलिटिकल, दूसरा कॉर्पोरेट। बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा। एक कथा भी गोटे पढ़ुଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପକେଟରୁ ସଞ୍ଚୟ ଯାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ କେତେ ଯୋଜନା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲି, ମୋର ଆଉ ପାଇବି କି ଆଉ ଆଶଙ୍କାଟା କଟିବ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏକ ପ୍ରକାର। ପିଏମ୍ ମିଶନ ସିଏମ୍ ମିଶନ ଆଜ୍ଞା ନ ପାଇବାର ଦାବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ବି କଟିବ, ଏପଟରେ ମୋର କଟିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ପଇସା ଗଲା ଏଠୁ ଯାଇ ସିଧା କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଜନା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ପୋଲ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଟୋଲାକୁ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଥରଉଛି। ମଝେ ମଝେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଚେକିଂ କରିବା କଥା ନିହାତି ଦରକାର ନୁହେଁ କି? ମଝିରେ ବି ଚେକିଂ କରିବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି, ଆପଣ ଥରେ ମଙ୍ଗପୁର ପାଖରୁ 4 ହ୍ୱିଲର ଧରିକି ଆସିବେ ଅପ୍ ଟୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିରିପଟ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ତାକୁ କିଏ ଚେକିଂ କରିବ? କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ଚେକିଂ କରିବ? ତାକୁ କିଏ ଚେକିଂ କରିବ? ଆପଣ ପଇସା ହାଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଚେକିଂ କରିବ? ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ଲୋକ ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ହେଉନି, ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇ ହେଉନାହିଁ। ମେଟ୍ରୋ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରନ୍ତା ମେଟ୍ରୋ, ଅଫିସ୍ ଲୋକମାନେ ସିଧା ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଘରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରୁ ବାହାରନ୍ତେ, ମାଟି ତଳ ହଉ ଉପର ହଉ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତେ। ରୋଡ଼ ମାନେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମ, ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମନ୍ତା ନା ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯେଉଁଦିନ କହିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କାମ ହେଇକି ଯଦି ଅଧା ହେଇସାରନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନହେଲେ ମାଟି ତଳ ନ ଯାଇ ଯଦି ଉପର ଦୁଇଟା ଲେଖା ଯଦି ଆମର ପିଲର ପକେଇ ଦେଇକି ଯଦି ଉପର ମେଟ୍ରୋଟା ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଯାଏ, ଜଲ୍ଦି ହେବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ମାଟି ତଳ ମାର ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ହେବ ନା ନାହିଁ? ଧର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିବ ନା ନାହିଁ? ଜଲ୍ଦି କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ସେଇ କାମ କରିବେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇଥିବେ, ସେଠୁ କେତେ ଲୋକ ମରିସାରିବେନି। ଗୋଟେ ଲୋକ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ଅଫିସ ଯଦି ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ବାହାରୁଛି, ଧର ଯିବ ଯଦି ସେ ବରମୁଣ୍ଡା, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ଯାଇ ବାହାରିବ, କେତେବେଳେ ବାହାରିବ କି କଟକକୁ ପଶିବ, କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିବ ଉପରେ ବାୟୁ ଉପରେ। ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର ନା, ଜଲ୍ଦି ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକ ମରିସାରିବେ ମେଞ୍ଚେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଲି ମରିସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରିବ। এইটা হল সিস্টম। 2ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚାକିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ଯୋଜନା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ 4 ହ୍ୱିଲର କରନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ITR ଫାଇଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବରଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯାଉ। ବଡ଼ ହେବା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବରଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟୁ, PM ମିଶନ କଟୁ, ସିଏମ୍ ମିଶନ କଟୁ ଆଜ୍ଞା। କଟିଲେ କିଛି ଅବଦାନ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଡରରେ ରାସନ କଟିଯିବ, ଡରରେ PM ମିଶନ କଟିଯିବ, ସିଏମ୍ ମିଶନ କଟିଯିବ। ଆଉ ତୁମ ତ PM ମିଶନ ସିଏମ୍ ମିଶନ କଟିବ, ଆଉ 4 ହ୍ୱିଲର କେତେବେଳେ କରିବ? ପୁଣି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କେମିତି ଆଚିଭ୍ କରିବ? ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପଲ୍ଟା ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା କହୁନି। ମୁଁ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ଆସୁ, କଂଗ୍ରେସ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି କିଛି କରାଯାଉ, ଯଦି ସେ ଲୋକ କାମ ନ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଭୋଟ ଯଦି ଆସିଲା 30% 40% ଭୋଟ ଆସିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଗାଦିରୁ ମଧ୍ୟ ବି ବାହାର କରିଯିବା ଦରକାର। ତା ବଦଳ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେରଳରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେଉଁ ପଦାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଟା ହେଇପାରିବ, କଟକରେ ହେଇପାରିବ, କି ଯାଜପୁର ହେଇପାରିବ? ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପଦାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, କି ଏବଂ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଡେଡ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ସେଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଅଣାଯାଉନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଦାଦନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ହିଁ ସୁରତରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ କେରଳରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି କଥା କହିନି କୌଣସି ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ନେବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭଳିଆ ନେବେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପିରେ ନୁହେଁ, ବିଜେଡ଼ିରେ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, କାହାର ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ବିଜେପି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କଥା, ଆପଣ ମୋତେ କି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିନି, ତେଣୁ ଆପଣ ସାର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ନ ନେଇକି ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ବି ଠିକ୍ ଭୁଲ କ'ଣ କରିବନି,
ନା ବିଜେଡି ଭୁଲ କରିନଥିଲା ନା ବିଜେପି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ କେବେ ଆଜ୍ଞା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବନି ମାନେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଆମର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅଧରେ ଫେରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କଲେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ଖାଲି ନେଇ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ତା କେସ୍ ଚାଲିବ ସେ ଭାଲି ପୁଣି ବେଲ୍ ନେଇକି ପଳେଇଲା ପୁଣି ଏଠୁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି କରିବ କିଏ ପଦାରୁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ଖାଲି କୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ପୁରା ଦେଇକି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ନେଇକି ଆସୁଛି ଚୋରି କରି ମର୍ଡର କରିଦେଇକି ପଉଛି ତ ଆପଣ ତ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ତ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିପାରିବେନି ମୁଁ ମାନୁଛି ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ କଥା ମନା କରୁନି ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପରେ କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ନା ଆପଣ ଯାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୟାକରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ରାସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମେହନତ କରନ୍ତୁ କାହା ଚୋରି ଡକାୟତ କରିକି ମର୍ଡର କରିକି ଜେଲ୍ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର ଫଲୋ ରଖିବେ ଏବଂ ପାଣିକୋଇଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବ କରିଥିଲି ଏଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କାଲି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସ୍ପ୍ରେ ମାଦି ତ ଆଖି ଫୁଟେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆଖି ଫୁଟେଇଥାନ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ କିଏ କାହା ମାଦୁଛନ୍ତି ପାଣିକୋଇଲି ଘଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ଦେଖିଥିବ ଦିନ 2 ପରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁଳି କରି ମାଦିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲା 14 ମଧ୍ୟ ଭାରି ସେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଉନାହିଁ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଓକେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସୁରକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍କି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଷିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏପଟ ଓକିଲ ଆଉ ଜଜ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ପଇସା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात